ଆମେ ଭଟାପାଣି ଗାଁର ନାରାୟଣ ମାଝି ଓ କେଶବ ମାଝିର ଦୁଇ ପରିବାର ଆସିଛୁ। ଏନାକେ ଦୁଇ ଘରେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଆସୁଁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜଗିକିରି ଆସିଥିନୁ ଆରୁ 1.5 ମାସ କାମ କରି ନି ପାର୍ଲାକାର୍ ଆମେ ସେଟ୍କେ କହିଲୁ ଯେ ଛୁଟି ଦିଅ ସେଟ୍ ବେଲା ହଁ ତମର ସେକେଣ୍ଡ କେ ନେରେ ବେଲାକାର୍ ସେକେଣ୍ଡର ନାଁ କହିଲୁ ଆରୁ ସେକେଣ୍ଡ ସନେ କଥା ହୁଅ ବେଲା ସେକେଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ ଯେ पैसा फिरा दियो बोलिकिରି कहला तर फिरा देनु पैसा फोन पे नंबर देला फोन पे नंबर डाली देनु पैसा डाली देला कर छुट्टी नहीं देवार आमके आमे वेणुधर आज्ञा के आमे वेणुधर जगत साहाଯ୍ୟ सेनार आज्ञा के आमे जुहार करिकरी कहूँ जे आमके टिके जनता के भी इतिर चेष्टा करबे आरु आमके जनता के भी घर के नेबे जे हमर गाँ है भटापाणी पोस्ट नंगलबोड़ थाना सीनापाली जिला नुआपड़ा।